Setrek guys, setrek guys. Bang itu setrek guys. Wah, apa bisa kok ngono sampean? Apa? Hah? Apa? Halo, assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan saya Gelombang Channel. Jadi ini berangkat mancing guys. Lewati taman-taman guys. Oke. Ini mancing karo mbah wo. Mbah wo ning kono. Berdua guys. Tempat kerjaku guys. Lewati nggon kerjaku guys. Spotnya mancing. Nek sing kerja. Ato, ayo. 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 Kerja guys, anak. Ini siapa ini guys? Oke, lanjut. Lewati taman pring guys. Ini jedetan oke iki. Nggih tegek. Yo cilik pring guys. Guys. Wis kondur dhewe guys. Ayo mancing ya guys, ini kita enggak kereta. Oke guys. Oke guys, ini kurang sekilo guys perjalanannya guys. Sumuk guys, pisan. Keringetnya sak jagung-jagung kan. Sarapannya sego goreng guys. Yang penting nggo kopi guys. Ini kopi nih guys. Bendak panik. Oke. Oke guys. Ini spotnya yang ngarep iki guys, pisan guys. Wis cedek guys, pisan guys. Oh iya wong kereta mau guys nang kono kuwi. Sana. Wis tekan kono jan guys. Bah, kene sik mlaku teng kelingan ngene. Mancing. Susah wong ra duwe ngene iki guys. Motor ra duwe. Nanti mlaku. Oke, yang penting disyukuri, dinikmati, oke. Lanjut. Guys, spot teh guys. Aku wis pasang surut guys. Ini bako-bako. Ngarep kono guys. Nah, ini guys, spot kita guys. Wah. Baru sampai di spot guys. Wah. Lempoh guys. Aku enak sak jam guys. Wah. Guys, kok kono mau guys. Kuwi joranku, joran telu guys. Ini bahwa persiapan. Ini spot kemarin guys iki. Sing olah iwak kuning jeleret-jeleret kae guys. Boh iwak apa guys, ndak aruh. Arai pemancing kali iki. Mancingnya pasang surut, tadi nggak ngerti
jenis ikan dipasang surut. Oke, Nescafe guys, jangan lupa ngopi. Oke, lanjut, mau tahu keseruannya, moga mendapatkan hasil. Oke guys, persiapan guys. Enak juga ya. Umpannya urang guys. Oke. Oke guys, udang. Oke. Waduh. Mau pesan rokok? Setrek guys, setrek. Setrek guys. Setrek. Nyantol ke opo iki. Kalapia. Kalapia guys. Weh, sik cilik-cilikan guys. Manasan. Oke, lanjut. Wah, roti murah pangan kok. Apa? Apa? Bang itu setrek guys. Wah, apa gue kok ngono apaan? Apa? Hah? Apa? Wah, gede bang, kalau namu loh. Masuk. Wah. Guys. Wah, Kerapu, apa? barakuda. Hah? Kakap ya. Ya. Mbah. Wah. Mantap, guys. Kap merah, guys. Wah. Wah, jos. Mantap, mantap, mantap. Mantap, guys. Wah, wah. Tinggal makan roti. Tinggal mangan setrek, guys. Bah. Mantap. Iya, mau kakap merah ya. Sing ana, apa kakap apa? Kerapu, kerapu tuh tengah apa? Kakap merah, kakap putih. Mantap, mantap. Belum jane ya. Nguyong enggak? Wah, kenain juga tok.
Mantap guys, mantap, mantap. Kita lagi bang itu. Jos kan rasa kok mantul. Oke, lanjut. Buka babo nih. Nah, kembali. Semangat, cari lagi. Semangat, semangat. Lanjut.